may namawalang manok. Alam niyo. Ili pala? Tusyo kay li partila. Pitat li dan. Ay, ay, ay. Iliw. Enjoy ka dyan, ha? Dali, dali, dali. Takbo, takbo. Takbo, 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 takbo. Hirap mag-alaga ng manok, ha? 4 lang yan, ha? They cannot wait. Limanox. Ang lamig po today. Lahat po ay malamig. Ang mga bagay-bagay. So, yan na sila. Ito. Nangyari. Lamig. Giyerelo na dito, namamanid na yung kamay ko, Yan. Ano po yun, yung mga tira-tirang kanin namin. Nilalagyan ko ng Cerelac. Ayan. Tapos ito yung may maanghang. Para medyo may ano naman sila. Medyo may pagka-Bicolana naman ang inumin nila, no? Nagiging Pilipino na tong mga manok na to, Kasi sarap na sarap sa kanin, Yung pang sushi pa to na kanin, kasi ang dami namin yung naluto ng pang sushi. So ayan, lumalaki na. Ayan, good morning po sa lahat. Happy Saturday, and sana po lahat po tayo ay may maganda at mabuting gagawin today. Ayan po, happy Saturday. It's 30 January, December 30. Ayan, December 30 po. Saturday po. Ayan, nadaanan natin. May mga chaser dito. Chaser. Pupunta po kami ng supermarket. Bibilin po kami ng pang dinner for tomorrow. Ayan. So, tapos pupunta rin po kami sa flea market. Kasama namin si Osh nandun sa likod. Ayan, medyo mainit po today, pero pag nakita niyo po 2 degrees. Ayan, 2 degrees, kaya sobrang lamig po. Medyo malamig po yung malamig na may araw. Yan yung maganda dito sa lugar namin. Kahit malamig, kahit sobrang lamig, may araw po. Ayan. Pero kailangan po namin ng big rains kasi baka hindi na naman po kami paggamitin ng water for the swimming pool na po. So, we'll see po. Pwede rin naman gumamit yata, pero one time lang po na lalagyan yung i-fill up yan ng May na po. So, we'll see. Sana umulan bandang January, February, March. Sana naman umulan dito. So, ayan. Sa lahat po ng nasa Pilipinas, sa Canada, everywhere in the world na po, Happy New Year po sa lahat, at sana po lahat po tayo ay magkaroon ng good health. Yun po yung pinaka-importante sa lahat, yung good health na po. So ayan, at syempre yung mga biyaya, goodness, mga syempre yung mga tao gusto money, di ba? But anyway, hindi lang po yung money yung nakakapagpasaya sa tao na po. So every good small little things counts. So ayun. Ayan, Happy New Year for everyone. Walang katao-tao, kami lang. Ayan. Kasama si Osh. Abawi. Ça va, moyennement, non? Regarde. Oh, j'ai vu un truc qui devait te faire ça, ça peut être ta copine et son fils. C'est quoi? Ils mangent du chat aussi là-bas. Ils mangent du chat et a priori, là, donc là, ils ont le magasin militaire qui a réussi à faire fermer peut-être
qu'il y avait un restaurant où on vendait du chat. Oh, yun iba là, no? Et après, on attend avec lui. Hein. En fait, on les bien reçus. Moi j'ai eu les cheveux longs. Eh oui, cheveux longs. Isa yan. Non, mais c'était bon. Non mais moi c'est pareil, mais oui c'est pareil. Eh, may panyo. Di ba? Ah, il est beau. Depende, no? Ba, depende. Depende si cambiamos. Ah, oui. No? Si cambiamos, monsieur. Bonjour. Si combien? Monsieur. J'en voulais 7 euros. 7 euros. Elles viennent de Maison du Monde. Et ça? 5. 5. Les 2 pour 10? Les 2 pour 10? Allez, Allez, Allez. on commence bien la journée. soyons. Tiens. Vous voulez celui-là, un cadeau? Ah oui. Qu'est-ce qu'il a ficelle? Alors, à la fin, on va dire oui à tout là. C'est la maison du panier chez nous. Des Tiens, oh, boules, je c'est peux joli, prendre des aussi. 10 euros, chérie. Ah, des paniers. Ça, c'est pour ma fille. T'as Et des tout- paniers, des t'achètes paniers, des tout. paniers. C'est pour les champignons, ça c'est pour la naissance, Oh, c'est c'est pour pour tout. le lièvre. C'est pour tout. T'as des 10, chérie? D'accord. Regarde mon portefeuille. Attends, tu donnes à monsieur, chérie? C'est pas un 10? Non. Moi j'ai dans mon portefeuille. C'est pas grave. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Joyeuse Bonne fête. fin d'année. Oui, vous aussi, vous aussi. Voilà. Non, c'est... Les paniers encore, oh là là. Ils sont mignons ceux-là. Je pense que tu peux les mettre ta laine, non? Ton laine, non? Non, c'est avec ma poubelle. Non, c'est pas vrai. Oh, il est pas là ton copain, Timmy. Ah oui, en plus c'est une bonne plante. Ah, c'est là-bas. Si, j'aime bien là-bas. Ah, Moi, voilà, je voilà. tu fouilles tout. Oh, il est à l'autre bout. Ouais, bah, Parce qu'il est c'est timide quoi? lui, monsieur. Non, c'est vrai? Ah non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Non, c'est pas lui, je pense pas. Déjà, t'as 2 paniers, Vous c'est avez un content? panier. Oh. Tiens. Ah, tu filmes? Oui. Tiens, tu peux me filmer si tu veux. Hein. Filme-moi. C'est- Hi, Osh. Hein? Quoi? Ah, c'est combien? Si monsieur il avait trouvé ça, regarde. Non, mais il a pas, monsieur. ou pas? Faut demander. Je les vends, hein. C'est combien, monsieur? 5 euros pièce. Voilà. Oh, je vais la faire la part d'autre parce qu'il y en avait tellement. Les serpettes. Ah oui, c'est des serpents. Bon, bah regardez, on revient après à la Ouais, fin. ouais. Allez, je vous le mets de côté comme ça, puis on va revenir à la fin. On s'est déjà placé. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de monde par contre. Hein? Et tu sais, des fois j'ai acheté bien moins que ça. Bon, voilà. Oui, ton copain? Non, c'est pas lui. Lui, il y a plein de trucs. Hein. Il est pas venu peut-être. Non, il n'est pas venu, mon copain. Non, mon copain, il n'était pas cher. Non, ça pas ça. Wesh, wesh. Mais pourquoi vous y allez pas? Voilà, non. Non, c'est parce que je l'ai donné, j'ai même plein de bouquets de tout. Il y a quoi dedans? Tu les as goûtés? Ah, les vinaigres de balsamique. C'est dommage, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein? Yann, Osh, il y a des trucs comme ça. Ah bah, papa, il est là-bas. Attends. Il n'est pas là, la dame non plus.
dit, je suis allée jeter la poche directement dans la poubelle. Yeah, papuntahin mo. Yeah. Papa? Ça a été calme. Fait, moi, j'ai fait quand même un peu de... Ah, il y a Dylan là. Osh. De rouge, on pense. Qu'est-ce qu'il peut dire en lancement ici? Hein? Regarde, il y a Dylan. Hein? Oh, elle est belle la laine, elle est grosse, celle-là, t'as vu? Elle est énorme, hein? Là, Elle est c'est belle comme tout celle-là. là, c'est fin, par contre, non? T'aimes pas? Bon, après, tu demandes, hein. Faut demander. Ah, la dame est là. La dame, c'est la dame. Il y a plein de petites paniers aussi. Bonjour. Bonjour. Par contre, mag-copyright. Copyright. Ah merde. Ayos kaya lang gusto. Onions lang linalagay ko na po. Tsaka konting bell pepper. Pampabango. Lalagyan natin sana ng celery. Tingnan natin kung meron pa sa ano po, sa garden. Lutuin po natin yung onions, no? Kaya lang yung nailabas ko po, pork pala yun. So, nagawa ako ng beef na steak hashi, no? So, ano pa po siya? Frozen pa. So, yan. Konting iaano ko po siya ng tawag nito. Nilagyan ko po ng beef, parang Knorr cubes, pero beef yung flavor niya na po. Sa may naan ko lang yan para po siya mag-defrost. Ayan. Improvise ako kasi wala na ako ng tomato sauce. So, ito na lang ginawa ko yung cube ng parang tomato sauce din. Kaya lang may mga may po siya. May mga dices ng konting tomato na po. Kasi ginagamit pala ni Dad yung tomato sauce sa pag nagsusup siya, no po. Akala ko, ang dami ko pa. Yung pala naubos. Hindi ko na-check. Kasi alam ko kasi ang dami ko. 1 month po sila dito, no? So, dami po siyang nagamit. Hindi ko na-check yung reserve ko na po. So, okay lang yan. Meron pa namang ibang tomato sauce. So, yeah. Cut! Wow! You want some eggs? Today, 4 eggs. Everyone do... No. Sibay ipot yan, ha? Et ton petit panier? Ouais, on va les mettre dans un nouvel panier. Ito. Yes. Ayan. Bon appetit po sa lahat. Ayan, lalagyan ko yan ng parmesan po. Ayan, lalagyan natin ng parmesan. Parmigiano Reggiano Romanesco. Yan. Yan na. Mapapanaman na tayo. Natutumba tong binigay ni Osha. Pad na, guys. Binili niya daw to 3 euro lang. Kiwang-kiwang, ah. Yun, bumili po ako ng tahong kanina nung nag-grocery po kami. Pag yan po nakabukas na, tigoks na yan. So, wag mo na pong ilalagay sa lulutuin na po. So, ibig sabihin yan, patay na po. So, pag bibili po kayo ng tahong, you're sure na mabigat po siya. Pag ginanon nyo, medyo may mabigat. Kasi pag magaan yan, malapit, patay na yan o walang laman. So, ganito po yung i-bake na. Kasi ang tahong po kasi pagka bibili nyo, lulutuin nyo na kagad no po. So, ang gagawin ko po kasi para bukas pa po to, i-bake na tahong ko po to siya, no? Ang gagawin ko, i-pre-cook ko na po siya. Kasi si Frank ayaw niya nang lumabas tomorrow.
Sabi niya baka mas maraming tao bukas na pupunta sa mga bukas po kasi tomorrow exceptional, no, yung mga store until 6 o'clock. Ayaw niya na pong umalis. Sabi ko, sige, bilhin na natin. So, ang gagawin ko, nililinis ko na po at ipipriko ko na po siya. Tapos tomorrow, ibibake na lang namin to. Ayan. Kunti lang naman na tatanggalin lang tong mga parang dumikit na abot-abot dyan na po. Yung parang damo-damo ng dagat, no? Tsaka yung parang balbo na yan. Yan, gupitin nyo lang. Dapat meron lang scissor na matalim. Tapos to, kikis-kisin lang to. Nung kumain kami ng tahong last time, si Dad po yung naglinis, no? So, ayan. Tapos kanina po, nag-flea market kami, no? Oh, walang katao-tao. Pero si Osh, nakabili po siya ng 3 shoes. Ako, hindi pa ako masyadong bibili ng shoes sa ganyan kasi natatakot po akong mahawaan ng ng mushroom, no, ng paa. Pero ang binili niya naman is parang bota. Tapos i-disinfect niya na lang yan yun po. Kasi si Osh mahilig sa shoes. Tapos hindi niya naman lagi ginagamit. Pero yung mga ginagamit niyang Converse, binibili niya po yung na bago. Yung mga pang lang. Tawag nito, pang forma lang na minsan niya lang gamitin. Yan, minsan binibili niya pong sa flea market or sa Vinted. Yan. Ewan ko kung may Vinted sa US, sa Canada o sa US. Dito po yung Vinted, parang site ng mga, a lot of young people na they want to free up their wardrobe. Binibenta po nila sa site ng Vinted, no po. The same thing, it's very cheap. Kaya lang meron po siyang bayad yung pagpapa-delivery. So, sometimes, expensive. Mura lang yung binili mo, but the delivery is very expensive because marami ding galing sa Italy, from Spain, ganon. So, titingnan nyo lang kung yung delivery is not too much expensive kasi minsan, mas bumili ka na lang ng bago, diba po? So, lalo na kung mga fragile, I don't buy yan. I don't buy too much. Nakabili lang ako ng old vintage na parang purse. Kasi mahilig ako sa purse na vintage. Yung parang vintage na po. Ayan. Ito na yung tong natin. Maganda yung, sana yung tahong na galing sa Spain po, kaya lang wala. Ito malamang galing po to sa Belgium. Wala kaming nakitang, maliliit po kasi yung mga, yung galing dito sa France, yung sa San Michel na sinasabi, it's very small. Yan. Ito po nakabukas kanina, pero nung ginanon ko po, siya, nagsara. Ibig sabihin, buhay pa po siya. So, okay lang pong i-cook yan. Medyo mabusisi po yung tahong. Pero may nabibili pong, clean na, no? So, kaya lang, kanina, lahat po yun hindi pa naka-clean. Dati sa store na pinagtatrabahoan ko, naka-clean na po yung mga ganito. So, maganda kasi hindi mo na, kung wala kang time masyadong magkaskas ng ganito. Siyempre, kung madami pong lulutuin mo, maubos ang oras mo sa kakakayod nito na po. Ayan. Yung last video ko po, finiture ko po yung mga last clips ng vacation namin na po. Ewan ko kung nakaka-relate yung iba, no? But me, every time, yung holiday season po, naiisip ko po yung mga kapatid ko din. Lalo na si mama na po, kasi matanda na si mama. So, nagkakaroon po ako ng a little blues po, ganyan po. So, pag naisip mo kasi, kung malapit lang sana, pwede kang uuwi po. So, we're very far. Hindi naman po kami laging uuwi ng pag ganun-ganun kasi siyempre mahal-mahal po naman ang ticket. So, usually, we go back to Philippines once a year, the 4 of us. Kaya, siyempre po, dati, mura lang kasi mga bata maliliit pa po. But now, they're big, so it's really quite expensive. So, pero this year, I think in 2024, hindi po kami makakauwi siguro na
during vacation time kasi mas mahal din yung ticket niya. But me, I think I will come to Philippines like November. Then I will stay more for to be with my mom, no? Para makasama ka po ng matagal-tagal si Owama. Owama tawag nila kay Lola eh. Ayan, kay Lola Bing. May ligyan sa taong si Lola Bing eh. Ayan, so yan po lang gagawin natin. Tahong-tahong tayo. Tiyong, ikakat ko na ito, napakmahaba na po. Kulang po yan sa, naghabol po kami ng manok ni Osh. May nawawalang isa, nasa front pala. Ayan, ito, ano lang po to, hindi masyadong, ipipriko ko lang po siya. So, nilagay ko lang po, counting butter, onions, isang onions, thyme, tsaka white wine po, no? Yun, white wine. Ito po yung ginagamit dito, yung Sylvaner. Pero kung wala pong, white wine, di wala. Ano na lang po, kung sa Pilipinas siguro may nabibili naman pong mga ano po, no, siguro gin pwede din, no, hindi ko lang sure. Ayan, papanuin lang po natin to, bubukas lang po siya, no, so dapat malakas yung ang goal lang po natin, bumuka lang siya. So, hindi man natin siya masyadong lulutuin. Dahil tomorrow, ibibake ko po yan. Parang aperitif lang po siya, no? Yan, ibibake ko lang po siya. So, ang gusto ko lang is magbukas lang po siya. So, lagyan ko lang ng konting wine. Yan, pwede na yan. So, walang asin po yan, ha? Paminta lang. Yan. Mabilis lang pong maluto yung yung tahong. Yan, tatakpan natin. Tapos mamaya, bukas na yan po. Na po siya, nagbukas na po, no? So, i-stop na natin yan po, no? Tatakpan ko lang. Ayan, kasi dapat wag po siyang ma-overcook. Yan lang, ganyan lang po siya kasi i-bake natin yan tomorrow, no? Sa 31 pa natin to. So, ang advice ko lang po sa tahong, pagka gusto nyo pong iluto, bilhin nyo po the same araw na lulutuin nyo po. Kasi hindi po siya, marami pong namamatay sa, sa refrigerator, no? So, sa ref. So, kung gusto nyo pong wag mamatay, i-pre-cook nyo na po siya. So, yon, iintin nyo na lang po. So, ayan po. Ganun po yung ginagawa ko kasi marami ko na pong naranasan ko na pong bumili ng tahong then in the next day ko lulutuin. So, hindi na siya ganun ka-fresh. So, since this one is going to be baked tomorrow, so I pre-cook it already. Look at. It's very orange. So, it's nice. Will be good, delicious tomorrow with persillade. Ayan. Egg po. Inano natin. 1 egg. Dapat wala pong mga sing-sing-sing-sing, ha. Yan. 1 egg. No, here. Okay? 1 egg po lang yan. So, siyempre, mas lang. Can you please get the salt, please? Nakalimutan ko. Please, salt. You know, do it by yourself. I'm going to run. Frank is happy he's going to run with his son. Hello, yesterday, the trumpet. Yan. Yan na po. Tapos, dapat po may konting salt. Pas trop de sel. Yan, salt. Who's the chef? Who's the chef? It's me. Chef. Tu mélanges Yeah. français anglais ta maman, ça te le fout. Elle mélange tout celle-là. Mélange tout, hein. Ayan. Elle mélange tout celle-là. Il a des films, je sais pas parce que j'ai plein de... I have many white here. It's not kind, this one, hein. Ça peut tomber dans la pâte. Wesh. Faut refaire là. Yan, tapos ito po kasi gagawa tayo ng pizza tonight. Nag-request si Agum. Gusto niya daw ng pizza. Tapos kinukulit niya ako, no? Yes, good. Gosh, good. Irk, irk. Dessus, la poule, là. Oh.
Arrête. Filme là, filme. Mais je filme. Filme. Nangungulit si Frank, nangungulit. Film mo nga si Wesh, Frank. il est dans sa phase gamin là. Là, t'étais poli quand même. On va faire chier les poules là-bas. Ah, Sans merde. don't bad words. Ouais, voilà, on peut couper Yes. maintenant. Voilà. Pourquoi? Oui, parce que it's not nice to say bad words. Bah on peut. Next time. Il y a plein. Non, non. Fais si tu peux. Mais tu couperas ce moment. Allez. Pag, Non, moi je regarde des streamers, ils font que ça, hein, dire des grands mots. on depende na siya. Yan, ayan na po yung pat. Il y a un peu que ça va, c'est Natin pas na ça. yata yung wat. Wati yung pat natin na. Kulit to eh. T'as lavé tes mains, hein? No. Pas de main, pas de Aïe chocolat. aïe aïe. Moi je suis pas payée en plus. Diyan. Uy. Kulit ha. Do you see some similar Similarity. Lights. Di ko alam. Lights. Je sais pas, ils parlent anglais, je sais pas. Lines. Ah. Sur le visage, on dit lines. Quoi, visage? Je vous apprends l'anglais. Je savais pas. Bah, on va regarder une série en anglais ce soir, on va Ouais, voir non, moi, je suis si. mort. Ouais, parce que là, Uncle Tic, hein. Il parlait déjà, c'est lui? T'as pas. Ah, je croyais qu'il était déjà parti, moi. Vous êtes sûr, vous? Attention à La chasse. Chasseur. how do you say this one? What's the English of chasseur? Hunter. Hunters. T'as vu, il est meilleur que toi. Merci, Océane. Are you my daughter or? Bah, je suis sa fille aussi. Parce qu'au moment, on a travaillé à la phonétique maintenant. Quand je joue au Scrabble, dans sa tête, il dit phonétiquement, ça a l'air d'aller. Puis après, on va chercher un dictionnaire. C'est n'importe Une fois quoi. sur deux, ça Because va. I lose my English. I lose my... French, you lose everything. So sometimes I speak Tagalog, speak English, speak French, and speak Bicol. Wala. That's the problem. Yan. Dapat pala tinanggal ko tong bracelet na to. Ay, ha? T'as fermé le portail en plus ou pas, non? No, j'ai pas fermé. Yan. Basta po yung di na siya dumidikit sa kamay, okay na po yan. Pero kailangan niyo palang i-need. Need is need. Hahatiin natin yan sa dalawa kasi dalawa yung pitsang gagawin natin. Isang vegetarian para kay Frank. Je crois qu'elle a fait une pizza végétarienne pour moi parce que je suis gros. C'est vrai que j'ai compris, non? No. Non. No, vegetarian Did you is send for fat? me. No. Your sexy body. Bad words. Ça, faudra couper. En plus, Ok. t'as instauré un silence. Ayan un po. malaise. Tapos papa, i-rest natin po siya ng 1 hour. Ayan. Goodbye! Yan, may dadaan na matla. Dadaan. Hindi, no, c'est de mon pizza. On va voir même pas les gens. D'accord. Oula, des gros mots. Yan. C'est pas de prise, hein? Yan po yung pizza natin yung dough natin ginawa. Yan. Yan natin dito. Para umano pa po siya. Huwag na lumakit pa siya, no? Yan. Dumikit. Dumikit. Yan. Siyempre. Hindi talaga siya bilog. Siyempre tayo nang gumawa niyan, di ba? Yan. Hindi siya masyadong umano po, no? Umalsa. Nakalimutan ko lagyan ng sugar. Kasi ano po yun yung nagbo-boost, yung sugar tsaka salt, nagbo-boost po siya ng sa pagpapaalsa na po. So, nakalimutan kong lagyan ng konting asukal. So, ganyan talaga. Minsan, nakakalimutan. Ayan. Gusto kasi nila mag-pizzas tonight.
Pero nung nandito si Ma'am, di kami nakapag-pizza. Ay, nagpizza din pala kami, kaya lang hindi, ano, yung dough. Hindi po homemade yung dough. Ayan, medyo pabilog ng konti. Ayan. Papaanin lang natin dyan kasi lalaki pa, ano pa po siya. Mag-ano pa po yan. Ayan na. 1, 2, 3, 4 different 5 different cheese po yan. Yan. So, gusto po nilang cheese today. Pizza with cut fromage. And then, yung isa, ayan na. Ayan, magandang buhay po sa lahat at happy Saturday. Ayan, gabi na po sa amin. So, ayan po yung menu namin today for tonight. Ayan.